बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। बहुत बड़ी एक तब्दीली फ़लस्तीन के हवाले से होने जा रही है और ये सिर्फ़ अभी किताबों के हद तक नहीं है, कागज़ों के हद तक नहीं है या गुफ्तगू की हद तक नहीं है। बाकायदा तौर पे इसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है और उसकी कुछ ऐसी एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्लेआम करने वाली एक शख्सियत, जिसने सबसे ज़्यादा नस्लों को बर्बाद कर दिया, जिसने अपने मकासद के हुसूल के लिए बर्बादी का एक घिनौना खेल खेला, वो शख्स आपको कैनवस पे एक अमन पसंद आदमी के तौर पे नज़र आने वाला है। पीर के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की वाइट हाउस में एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में वो अपने इस मंसूबे पर हमें कारबंद नज़र आए कि किसी तौर भी फ़लस्तीनियों को पुरअमन तरीके से उनके गाज़ा में उनकी जो सरज़मीन है उसमें ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये वालिहाना इसका जो है वो बयान भी किया गया, वालिहाना इसका ऐलान भी किया गया और ये बताया गया कि फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जो आस पड़ोस के ममालिक हैं उनमें धकेल दिया जाएगा और अभी नेगोशिएशंस का अमल वहाँ पर जारी है। इस वक्त याद रहना चाहिए कि ये जो एक नस्ल कुशी का सिलसिला है और ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को डरा धमका के बचे कुचे जो ख़ानदान हैं उनको बर्बादी का एक सामान दे के तैयार किया जा रहा है कि ख़ुद वो जाएं इज़राइल के दफातर में और ख़ुद जाकर कहें कि हम जो है वो फ़लस्तीन की सरज़मीन छोड़ना चाहते हैं। ये लोग दहाइयों पहले जब अपनी जगहों से धकेले गए तो इन्हें पनाह गुज़ीन कैंपों में रखा गया। अब ये जो पनाह गुज़ीन कैंप हैं ये बज़ाहिर सुनने में हमें लगता है कि शायद ये कोई ख़ैमे होंगे जहाँ पर इन्हें मुंतकिल किया गया। ये पनाह गुज़ीन जो कैंप हैं ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जिनको मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं और ये तमाम के तमाम जो हैं ये पनाह गुज़ीन कैंप ही अब तक जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। अब दहाइयों से जो ख़ानदान अपनी 3 नस्लों के साथ इन कैंपों में रिहाइश पजीर थे, वहाँ पर जो खूनी खेल खेला जा रहा है इज़राइल की तरफ से, 3 ऐसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप हैं जिन पे बुलडोज़र्स चला दिए गए हैं या जहाँ पर लोगों को सिर्फ मखसूस घंटे फराहम किए जा रहे हैं कि अपनी दहाइयों का सामान, अपनी नस्लों का सामान निकालो और रवाना हो जाओ। इनमें एक तो जनेन का पनाह गुज़ीन कैंप है जिसमें सैकड़ों घर मस्मार कर दिए गए हैं, बुलडोज़ कर दिए गए हैं और बाकियों के ऊपर काम हो रहा है। तलकरम है इसके अंदर, नवाज शम्स है इसके अंदर, जहाँ पर ये काम बड़ी बेदर्दी के साथ किया जा रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि बाकायदा वो मंसूबा जिस पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में हल्फ लेने के बाद ऑलमोस्ट फेब के अंदर ये जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो फ़लस्तीनी हैं इनको हम जो आस पड़ोस के ममालिक है वहाँ भेज के तो अमेरिका ख़ुद रीबिल्डिंग का प्रोसेस इस सरज़मीन पे शुरू करेगा और जब ये सरज़मीन आबाद हो जाएगी तो इन्हीं लोगों को वापस बुला के तो नौकरियाँ दी जाएंगी, इन्हें कारोबार मुहैया किए जाएंगे। ये वो स्टेटमेंट था जिसके ऊपर हमास और फ़लस्तीनियों की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का एक रद्द अमल देखने में आया था और उन्होंने कहा था कि हम यहीं पे शहादतें करेंगे मगर अपनी सरज़मीन को अब दूसरी मरतबा जो है वो छोड़कर नहीं जाएंगे। होना ये हुआ कि इसका पर्दा इस वक्त फाश हुआ कि जब पीर को एक मुलाकात हुई और हम सबको पता है कि एक मीडिया कवरेज भी थी, लेकिन याद रहना चाहिए कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो मुलाकात थी इसके अंदर कभी ये तय नहीं पाया था कि कैमरास को भी इसके अंदर एक्सेस दी जाएगी। कहा गया था कि ये जो एशाया होगा ये एक निजी एशाया होगा, इसमें कैमरों को, मीडिया को कवरेज की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। लेकिन एक सडन अनाउंसमेंट आया और उस सडन अनाउंसमेंट में उन तमाम कैमरों को इस एशाये के अंदर बुला लिया गया। वहाँ पर 2 साजिशें हुई। अब जो पहली साजिश थी, एक तो दुनिया को बावर कराना था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखिए कि मुझे एक तो पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, उसके बाद इज़राइल के नेतन्याहू ने एक लेटर दिखाया और ये बताया कि वो ये नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी के अरसाल करेंगे और ये बताएंगे कि हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस इनाम के लिए मुंतखब करते हैं, हमारी हिमायत उन्हें हासिल है। इस पहली वारदात के बाद जो दूसरी वारदात की गई वो ये बताया गया था कि नेतन्याहू का वाइट हाउस में जाने का वाज़ेह एक मकसद ये है कि एक तो जंग और सीज़ फायर जो होगा गाज़ा में हमास और इज़राइल में उसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, जो यरगमाली हैं या कैदी हैं दोनों अतराफ़ में उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो सकी।
وہاں پر جو بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ اسرائیل جب تک غزہ میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا وہ یہ جنگ جاری رکھے گا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ فلسطینیوں کے لیے غزہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دو بڑی وارداتیں تھیں جن کے لیے سڈنلی یہ اناؤنسمنٹ آیا کہ کیمراز کو وائٹ ہاؤس میں اس اشاعیے کی کوریج کے لیے بھیج دیا جائے۔ ترجیحات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ کس وقت ہوا، وہ یہ معاملہ تھا کہ یہ دیکھا گیا کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ کبھی بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح یہ نہیں رہی کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ایک سیز فائر ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنا قد اور اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کی خواہش میں چور ہو کے وہ تمام قدم اٹھاتے جا رہے ہیں جو شاید آنے والے کچھ وقتوں میں بڑے گھمبیر ثابت ہو سکتے ہیں، بہت گھمبیر ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے فلسطینیوں کو ایک مرتبہ پھر سے جلاوطنی کی سازش میں لے کر آنا، اسرائیل کے مقاصد کو حاصل کرنا اور اسرائیل کی پشت پناہی کرنا، یہ کس طرح سے پرامن مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب فلسطینیوں کو نکالنے کا جو منصوبہ ہے اس کے بعد نیتن یاہو نے وہاں پر صحافیوں سے بھی بات چیت کی اور صحافیوں کو یہ باور کرا دیا کہ فلسطین کے لوگوں کی فلسطین میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ہم ہر ایک فلسطینی کو یہاں سے نکال دیں گے اور یہاں پر صرف اسرائیل قابض رہے گا۔ اسرائیل کا جو خود مختاری کا مقصد ہے وہ اس پہ حائل رہے گا اور اس میں فلسطینی مسلمانوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی جب تک کہ پڑوس کے ممالک انہیں لے نہیں لیتے۔ اور یقینی طور پہ وہ تمام کنٹریز جہاں پر امریکہ اپنی امداد کے ذریعے کچھ کام کرتا ہے ان ممالک کو پریشرائز کیا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں ہجرت کر کے آنے دیں اور یہاں پر ان کے لیے کوئی جگہ فراہم کریں۔ اب وہاں پر ایران کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا اور یہ کہا گیا، حالانکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کا کام جاری رکھے گا، اپنی خود مختاری کے اوپر وہ کمپرومائز بالکل نہیں کرے گا اور سلامتی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ان کی ایک ڈیل ہو جائے، اور اس ڈیل میں انہوں نے جو ایک خواہش دکھائی ایرانیوں کو، وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو سینکشنز ہیں وہ ہم آپ کے اوپر سے ختم کر دیں گے، لیکن ان کو پہلے ہمارے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بعد ایران کی طرف سے بھی وہ ایک حمایتی لیٹر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کیا جائے۔ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو ملنے والا نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ آج تک متنازع ہے، اور اس طرح سے بین الاقوامی میڈیا کو لانا، سفارتی تعلقات کا استعمال کرنا، ایک سوسائٹی کا پریشر بلڈ کر کے اس انعام کو لینا، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید دباؤ کے ذریعے لیا گیا اور اس میں سیاسی اس کو نوبل پیس پرائز کہا جا سکتا، لیکن اس کو کبھی بھی آپ اخلاقی یا اصولی انعام کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایران میں بربادی کرنے کے بعد وہاں پہ امن کی بات کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور حماس کے درمیان اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے حماس کے لیے نقصان دہ اور فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امن کا نوبل انعام انہیں ملنا چاہیے۔ جو کچھ یمن میں ہوتا رہا، جو کچھ شام میں ہوتا رہا اور جو کچھ ایران میں ہوا، اس کے بعد کسی ایسے شخص کے لیے نوبیل پیس پرائز ملنا یا اس کے لیے دباؤ ڈلوانا وہ اخلاقیات سے آ رہی ہے، وہ اصولوں سے آ رہی ہے، اور وہ سراسر ایک سیاسی پیس پرائز ہوگا جس کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوششیں کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔